There. Okay. Okay, so we're recording. Wonderful. So welcome everyone. Thank you for being with us again this evening. We're going to cover a couple of chapters tonight, so we're going to move fast and furiously. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche y hoy vamos a pasar varios capítulos, así que lo vamos a hacer intensamente y rápidamente. But before we do that, I gave some homework last week, so I want to see if there's anyone who would like to share their results from the homework this week. Antes de eso, bueno, teníamos una tarea la semana pasada y yo quisiera saber si alguien quiere compartir esa tarea. So just to refresh, for those of you who aren't, maybe weren't on the call last week or can't remember what the homework is, which means you didn't do it, I'll let you know what I had assigned. Bueno, para los que tal vez no se acuerdan o no estuvieron, los que no se acuerdan tampoco probablemente hicieron entonces la tarea, voy a recordarles de qué se trata. So last week we had talked about making a shift in your activities. So taking a step beyond what your approach to the business has been and looking at a habit. La semana pasada hablamos de cómo mover el foco de lo que estábamos haciendo, corrernos de lo que veníamos haciendo habitualmente, cambiar justamente algún hábito, hacer las cosas diferentes. And so we had talked about establishing a new habit that was your daily approach to prospecting calls. Entonces hablamos de empezar ahora con un nuevo hábito diario que tenía que ver con los llamados para prospectar. So I'd like to know if anybody took a ricochet in their business this week in terms of their prospecting. Así que quiero saber si alguien dio así un salto, un ricochet, como se dice en inglés, un gran salto en la manera de prospectar esta semana. Rebotar, right? That's okay. Rebotar is bounce. It's the same? Yep, that's what ricochet is. Okay. Like hitting off of one side to another. Any one want to share? Yo no veo nada escrito. No sé, María Elena, si hay algún comentario, porque yo no veo ninguna cosa escrita. No veo ninguna noticia de chat. I can't see. I don't know. It doesn't seem there's any. Ahí habilité, Karin. Yes. Ahora sí. Okay, so Belén dice, pude cerrar 3 distribuidores y ahora los estoy ayudándolos con el tema del dinero para cerrar el LOI. So Belén says, I was able to close 3 new distributors, now helping them with their LOIs as money these times is an issue. María Gracia dice, me animé a llamar directamente a todos los contactos de LinkedIn que tenían publicado su teléfono y logré pactar muchas citas. So María Gracia said that she took the risk of calling directly every contact who had posted their phone number in LinkedIn and had a lot of interviews. Estela dice, perder el miedo a invitar. Stella lost the fear to invite. Verónica Cortés, yo contacté muchas personas pero no cerré ninguno. I contacted a lot of people and couldn't close them. Do I keep on? ¿Sí sigo? Ok. Dice María Forrester, yo me propuse 1 hora al día de 12 a 13 todos los días para hacer 10 llamados, un hábito nuevo que no tenía organizado y así logré contactar mucha gente. So Maria says, I took the decision to take 1 hour a day from 12 to 1 every day to do 10 phone calls, a new habit I hadn't organized before, and this way I could contact a lot of people. Larisa, yo he determinado trabajar
más a principio de mes para que no sea tan estresante el fin de mes. So Larissa says that I am determined to work more and harder at the beginning of the month so the end of month end isn't so stressful. There you go. Perfect. Susi Ergas, me concentré en buscar distribuidores y estoy con casi 3 nuevos, casi. Susi says, I focused on new distributors and I'm with almost 3. Fantastic. Okay. Susana Ehrlich, empecé a armar la lista de contactos el día anterior y me sirvió mucho. She started with her contact list the day before, and that was very useful. Okay, so I want to ask Belén, since she was the first one to respond, and she took a big step, obviously closing 3 distributors in the week. If it felt more or less effort, the change of habit. Le voy a preguntar a Belén, siendo que Belén fue la primera en responder, este nuevo hábito de llamar así, de contactar tan intensamente que logró 3 nuevos distribuidores en una semana. La pregunta es si te parece que fue más o menos trabajo el que pusiste para... Not even more or less work, but more or less effort. No más o menos trabajo, sino más o menos esfuerzo. Y Belén dice, menos esfuerzo una vez que me organicé. So it's less effort once I got organized. So that was the whole gist of the chapter, was to understand that an unconventional approach to your business can actually feel like less effort but produce more results. Esto era todo el propósito del capítulo, ver cómo una forma de acercarnos tal vez no convencional transforma, entonces reduce el esfuerzo notablemente. And so I want to really encourage anyone who did not take a new conventional approach or unconventional approach to their business and change a habit. I want to really encourage you to do that. Entonces, a todos los que todavía no han tomado un hábito nuevo, les voy a recomendar que lo hagan, que busquen ese cambio de hábito. And to understand that on the surface, it may look like it's going to be a lot more work, but that you embrace this new habit as something that will, in the long run, create far less stress and make your business feel less of an effort. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo ahora entonces es que abracen incorporen este nuevo hábito que al principio puede parecer que genere más esfuerzo, pero que en el largo plazo van a ver que el esfuerzo es enormemente menor. Okay, thank you everybody who shared, and feel free to keep sharing if you, whether or not we talk about it, people can see the chat, so going public with your new habits is always a good way to ensure their success. Muchísimas gracias a todos los que compartieron y pueden seguir escribiendo, todos pueden ver este chat, así que siéntanse libres de seguir compartiendo. Okay, so let's move on to the next chapter. So this chapter is going to ask us to think beyond what common sense would allow. Entonces vamos a seguir adelante con el siguiente capítulo, que como dice el título, este capítulo nos va a llevar a pensar más allá de lo que el sentido común nos permite. So most of us are going to be found flying very close to the ground where it's nice and safe. Muchos de nosotros vamos a estar volando cerca de la tierra donde es más seguro. We don't give ourselves permission to really soar, to fly to new heights. Y no nos damos el permiso para realmente tomar nuevas alturas. But this is a point in the course where we want you to start focusing on possibilities rather than your limits or obstacles.
Pero este es un momento, un punto en el curso donde vamos a pedirte que pienses más en tus posibilidades antes que en tus límites o tus obstáculos. So, one of my favorite quotes is that what you focus on expands. Una de mis frases favoritas es: aquello en lo que te enfocas se expande. So, if you're focusing on your limits or your obstacles, what are you going to get more of? Limits and obstacles. Entonces, si estás enfocado en tus límites y en tus obstáculos, ¿qué resultados vas a tener? Límites y obstáculos. So, if you're focused on possibilities, you're going to get more possibilities. Si te enfocas en tus posibilidades, vas a tener más posibilidades. So, if you can rethink the way you think, then you can actually multiply your potential. Entonces, si podés repensar lo que pensás, entonces vas a multiplicar tu potencial. So this is actually the fun part of the business. Esta es la parte divertida del negocio, This is where you're going to let your desires guide you. donde vas a dejar que tus deseos te guíen. And your mind is a powerful, powerful thing. And it can either trap you and box you in, or it can take you where you never even dreamed possible. Y tu mente entonces es tan poderosa que te puede encerrar y encasillar o llevarte a lugares que jamás soñaste a poder acceder. So this is where we're going to go past the probable and the obvious. Así que acá es donde entonces vamos a pasar por arriba de lo esperable y lo obvio. So typically we limit ourselves to what we can have instead of what we want. Normalmente nosotros nos limitamos a lo que podemos tener antes de a lo que deseamos tener. So one of the things I want you to do for your homework is I want you to get extremely clear about what you want. Entonces, una de las cosas que les voy a pedir para la tarea de esta semana es que estén extremadamente claros con qué es lo que quieren, qué desean. So this is where you have to give yourself permission to dream and to take risks. Acá es donde tenés que darte permiso a soñar y a correr riesgos. It's really setting your mind free. Realmente es hacer que tu mente se libere. Again, we're talking about quantum leaps, so we don't want to look at what's incrementally possible. Otra vez, estamos hablando de los saltos cuánticos, así que no vamos a hablar de lo que es normalmente posible. So growing by 10 or 20% is not really the idea here. Como crecer un 10 o 20%, esa no es la idea. And, you know, we are only using a small portion of our brain. You've heard that before, right? Solo estamos usando una pequeña parte del cerebro, ya habrás escuchado hablar de esto. So you have limitless possibilities in your brain, but you have the key to unlock them. Only you. Tenés posibilidades ilimitadas en tu cerebro, solo vos tenés la llave para abrirlas. And if you are willing to unlock that mind of yours, you should be able to double, triple, quadruple your performance. Entonces, si lográs abrirlo, si lográs abrir tu mente, vas a poder duplicar, triplicar, cuadriplicar tus resultados. Most people are operating in a self-imposed prison. Muchas personas funcionan en una cárcel autoimpuesta. And it's not a physical prison, it's really what we've allowed to happen to us mentally. No es algo impuesto físicamente, sino es algo que dejamos que suceda en nuestra mente. Some of that is
taught at an early age by outside forces and experiences. Algo de esto es enseñado muy temprano, de jóvenes, cosas que suceden desde afuera. And some of it happens slowly over time as we get older. Otras van llegando con el tiempo, en la medida que vamos envejeciendo. But what I want you to do is I want you to take yourself back to when you were a young child, like under the age of 5, if you can remember back that far. Lo que yo te voy a pedir ahora es que lo lleves tan atrás como hasta cuando eras muy pequeño, digamos a la edad de 5, antes de los 5 años, si podés recordar esa etapa. And I want you to think about how limitless your imagination of who you could be, or your true belief in who you are, whether it was a superhero or you wanted to be an astronaut or the president. Y quiero que recuerdes en esa época cómo no tenías límites, cómo tu mente y tu deseo no tenían límites, y tu confianza en que podías ser un astronauta o presidente del país. And I want you to think about what happens to that completely undaunted belief in ourselves and what's possible when we're children. Y quiero que entonces vuelvas a recordar y a sentir ese momento de total y absoluta confianza en uno mismo que uno tiene cuando uno es pequeño. Whether it's other kids or teachers or parents, everybody starts to squash the dreams and put a ceiling on the possibilities. Ya sea padres o maestros o compañeros, de a poco nos empiezan a aplastar nuestros sueños y asociarlos con sentimientos, poner sus sentimientos. I remember when I started my business, not my Nu Skin business, but my first business, which was a preschool in my home, about 5 years before I was introduced to Nu Skin. Yo me acuerdo cuando empecé mi primer negocio, no con Nu Skin, sino el anterior, cuando unos 5 años antes de empezar con Nu Skin, puse una guardería infantil en mi casa. And people were trying to tell me that was a risky thing to do. You know, how could you leave your job and start this business? And especially I remember my mother being a big dream stealer, and people have fear for you, but it's really fear for themselves. Y me acuerdo de las personas diciéndome cómo te vas a meter en eso, cómo te vas a arriesgar a hacer eso, especialmente, por ejemplo, mi mamá, que es una gran robadora de sueños, pero sobre todo porque está guiada por el miedo. And then, of course, when it became successful, she thought it was a great idea. Y claro, cuando fue un éxito pensó que era una gran idea. And then I started Nu Skin. Oh my goodness. The dream stealers came out in droves. Y allí después empecé con Nu Skin. Y bueno, ahí los robadores, los ladrones de sueño vinieron en equipos. And of course, once you're successful, then again, everybody thinks maybe you have superpowers, or you were in the business at the right time, or people almost start to make excuses for why you were successful. Y cuando empezás a tener éxito, entonces la gente empieza a decir, bueno, es que ella tiene superpoderes o tiene mucha suerte. Empieza a buscar, casi podríamos decir, excusas de por qué está teniendo éxito. When really, in our business model, everyone has the same opportunity. Cuando en realidad en nuestro modelo de negocios todo el mundo tiene la misma oportunidad. But what it takes is giving up old beliefs and sacrificing sensible thinking patterns. Pero lo que requiere es olvidar las creencias y sacarse esa manera de pensar anterior. So if you have common sense
In life, you're going to have a ceiling on how far you can go and how high you can fly. Entonces, si tenés mucho sentido común en tu vida, vas a tener un techo arriba de tu cabeza que te va a marcar hasta dónde vas a poder levantar vuelo. So for a quantum leap to take place, you have to have uncommon sense. Para que se lleve a cabo entonces el salto cuántico, tenés que tener sentido, en vez de sentido común, sentido no común. And so what you have to suspend is disbelief. Lo que tenés que suspender entonces es la incredulidad. And this is another motto that I have in this business. You have to act as if your success is for certain. Y esta es otra frase que yo tengo de cabecera en el negocio, que es que tenés que actuar como que el éxito es inevitable. So you have to act as if you're a team elite way before you are a team elite. Entonces tenés que actuar como si fueras un team elite mucho antes de ser team elite. And you have to look at your business in terms of taking that leap without having proof that you can actually make it. Y entonces tenés que mirar tu negocio, tomar tu negocio y dar ese salto como si ya estuvieras ahí. So another homework assignment for this week is a really important one. Otra tarea que les voy a dejar para la semana que viene y que es muy importante. So instead of looking for proof that you can succeed, I want you to look for evidence that proves you can't. Entonces, en lugar de buscar pruebas de que sí vas a tener éxito, quiero que busques las pruebas de que no vas a tenerlo. I want you to literally try to come up with some concrete evidence that proves you can't do this business. Quiero que vengas con pruebas claras de que no vas a poder hacer este negocio. Because what this business requires is for you to just make the jump and act as if your success is guaranteed. Entonces, porque lo que requiere este negocio es que pegues el salto y actúes como que el éxito está garantizado. And once you do that, then you're going to be able to look back and see which set of ideas you should have believed in, the ones that prove you can or the ones that prove you can't. Porque una vez que hayas dado el salto, te vas a dar vuelta y vas a mirar entonces cuál es el paquete de razones que tenía, cuál es el paquete de cuestiones que vos tenías que tomar en cuenta, esas que te decían que sí lo podías hacer o esas que te decían que no lo podías hacer. So I know, because not all of you that were on the call last week, the webinar last week, I know not all of you made a commitment to change your habit yet and to take a quantum leap in your activity level. So I know that there's still some skepticism and doubt out there. Yo sé que no todo el mundo se ha comprometido a dar este salto cuántico. Sé que hay muchas personas que todavía no se animaron a decir, sí, yo voy a dar ese salto, voy a hacer ese cambio. But I want you to just embrace a thought right here. Pero quiero pedirte que abraces este pensamiento en este momento. So I mentioned a little while ago that it's proven we only use about 10% of the potential in our brain. Hace un rato les decía que está comprobado de que nosotros usamos solamente un pequeño porcentaje de nuestro cerebro. So if we accept that and you don't look at any other changes or resources, you already know you could be doing 10 times as well as you are doing now. Entonces, si tomamos eso solo
Eso solo, ningún otro recurso extra, con esa sola información, ya sabés que vos podrías hacer por lo menos 10 veces más de lo que estás haciendo. So I want you to really realize that your doubts aren't because you're thinking accurately. You're actually just thinking habitually. You're thinking in the way that you've always thought. Entonces, quiero que sepas que tus resultados hoy son porque estás pensando desde tus hábitos y no desde la realidad de lo que es posible. So here's an example of a flawed way of thinking that I had. And I Acá hay, thought un it was ejemplo, correct. acá hay un ejemplo de una manera de pensar equivocada que yo tenía, que pensaba que era correcta. So Eileen and I have known each other since we were 18, and we lived together when we were in university. Aileen y yo nos conocemos desde que teníamos más o menos 18 años, inclusive vivimos juntas cuando íbamos a la universidad. We went to different universities, but we lived together. Fuimos a distintas universidades, pero asimismo vivíamos juntas. And we went to Europe together and traveled for a couple of months one summer. Un verano nos fuimos juntas a Europa y recorrimos por un par de meses. And then we came back and we went to UCLA for our junior year. Entonces volvimos y entramos en la Universidad de California, en UCLA, para nuestros primeros años. But I got very impatient and I was ready to get out there in the world and make my mark, so I never graduated. Pero yo estaba muy impaciente y quería ya salir al mundo y dejar mi marca, así que yo nunca terminé la universidad. And I was a very good student. I had to write my parents an epistle, a long letter explaining all the reasons I wanted to leave school. Y yo era muy buena alumna y así todo tuve que escribirles una larga carta a mis padres explicándoles por qué había decidido dejar la universidad. And Eileen went on to graduate and she got a job in corporate America. Y Aileen se graduó y consiguió un trabajo en la corporación en Estados Unidos. And I started to work in the travel industry. And then Yo empecé a trabajar en la industria del turismo. And then I started my little preschool. Y después empecé mi guardería infantil. And I had a conversation continually running in my brain. Y tenía esta conversación corriendo todo el tiempo en mi cerebro. I'll never have a real job like Eileen because I don't have a college degree. Yo tenía este discurso que me decía, yo nunca voy a conseguir un trabajo en serio porque no terminé la universidad como hizo Aileen. And it was a limiting system of belief that I thought was correct in my brain. Era un sistema de creencias absolutamente limitante que yo creía que era cierto en mi cerebro. And it was based on proof out there, I thought, that you go to school, you go to university, you get a degree, you go into the working world, and you have a good job, and that's the plan. Porque, bueno, yo creía que esa era la manera en que se hacían las cosas, ¿no? Ir a una buena universidad, tener buenas notas, entrar a trabajar en una buena compañía, como que eso era el plan que había que seguir. And I have to laugh at that now because I've spent the last 26 years rescuing people from their real jobs, including Eileen. Y hoy me río de esto porque yo he pasado los últimos 26 años de mi vida rescatando a las personas de ese sistema, incluyendo la Aileen. So you want to just get back to the way you thought about life as a child, where anything was possible. Así que quiero que vuelvas a pensar tu vida como la pensabas cuando eras un niño o una niña, pensando y creyendo que todo es absolutamente posible. So you have to find that faith that you had in yourself when you were young. Así que tenés que volver a encontrar esa fe que tenías en vos mismo cuando eras pequeño.
And I don't mean like some dream that's way out there that is on the horizon and you can't even imagine it ever coming true. Y no hablo de un sueño lejano ahí en el horizonte que en el fondo sé que nunca se va a volver realidad. I want you to act as if, to completely embrace the direction that you're taking your life as though it's absolutely guaranteed. Lo que yo te estoy pidiendo es que actúes como si, que entonces te metas 100% en ese lugar donde vas a actuar como que ya estás ahí, que asumas ese lugar entonces en tu vida. I look at my little Jack, and from the time he was a little boy, he's now 10, but when he was like 4, 5, 6 years old, even till he was probably 8, he was obsessed and convinced he was a pirate. Yo lo veo a mi hijo Jack, que hoy tiene 10, y desde los 4 hasta como los 8, él estaba absolutamente obsesionado y convencido de que él era un pirata. All roads led to Peter Pan. His whole world was Peter Pan. Todos los caminos llevaban a Peter Pan. Su mundo entero giraba alrededor de Peter Pan. And the funny thing is, he didn't identify with Captain Hook or Peter Pan. Who did he identify with? Shmi, the sidekick of Captain Hook. Entonces, ¿con quién se identificaba él? No con el Capitán Garfio ni con Peter Pan, sino, no sé cómo se llama en castellano, el ayudante del capitán. So he actually, if you asked him what his name was, he would tell you, Jack Patrick Delaney Pirate Shmi. Entonces, si uno le preguntaba cómo se llamaba, él contestaba, yo me llamo Jack Patrick Delaney, ¿cómo es? Yes. What's the rest? Pirate Shmi. Bueno, Pirata Shmi con este nombre. To the point where one of his teachers in school, when he was about 7, if he had a good day in school, she would let him be called that name. Hasta que llegó el momento en que hasta las maestras en el colegio lo llamaban el señor Smith. Sí, me dicen acá, me aclaran que se dice Smith en castellano también, o Smith. Gracias. And he literally owned the character. He wasn't pretending to be him. In his mind, he was him. Y él literalmente se adueñó del personaje. Él no estaba actuando como el personaje. En su cabeza, él era el personaje. And it would be like me trying to tell him all the reasons he wasn't Shmi. Entonces, es como si yo me hubiera parado adelante y hubiera intentado darle todas las razones y todas las explicaciones por las cuales él no era el señor Smith. Why would you do that? ¿Por qué harías eso? And I want you to look at yourself and say, why do I tell myself I'm not that? Entonces yo quiero que vos te mires a vos mismo y pienses, entonces, ¿por qué yo me lo digo a mí mismo? So right now, the only thing that you should suspend is disbelief. The fact that you think you can't be that success, that's what you need to suspend. Entonces lo que tenés que suspender en este momento entonces es el descreimiento. En este mismo momento tenés que dejar de pensar en la posibilidad de que esto no suceda. So you don't have to be convinced you can make this quantum leap, but you can't keep believing the old ideas that you've carried around that have limited you. Entonces, podés pensar que, podés dudar de que puedas o no dar este salto cuántico, pero sí tenés que cambiar tus creencias anteriores. So if it's easier for you right now to not believe either direction, that's okay too. If you're
not ready to believe you can take the quantum leap, at least let go of the belief that you can't take it. Entonces, hasta tenés permiso de quedarte en un lugar en el medio, digamos, si tenés todavía dudas de que puedas hacer el salto cuántico, por lo menos decididamente deja de pensar que no lo podés lograr. So I want you to just act like you have complete faith in your success in this business. Entonces, quiero que actúes con total fe de que vas a tener todo el éxito en el negocio. So I want you to do what you would do if you knew you were going to succeed. Entonces, quiero que hagas lo que harías si supieras que vas a tener éxito. So common sense would have gone against me thinking that I could accomplish in 3 months what I had not accomplished in 7 years. El sentido común me hubiera dicho en ese momento que de ninguna manera yo iba a conseguir en 3 meses lo que no había conseguido en 7 años. But I had to set all of that aside, and I had to act in complete faith. Pero yo tuve que dejar todo eso de lado y actuar desde una creencia y una fe absoluta. Because doubt is what causes the most damage in this business. Porque la duda es lo que hiere y causa los mayores problemas, los mayores fracasos en este negocio. And actually in life. Y en realidad también en la vida. You can't give it any mental space. No podés darle ningún espacio mental. Can you imagine finding someone that you think is the love of your life? ¿Podés imaginarte encontrarte con alguien que pensás que es el amor de tu vida? But then letting doubt come in and cause damage and not allow you to have faith in that relationship? Pero entonces dejar que entre la duda y empezar a ir en contra de esa relación. We would never have any relationships. Nunca tendríamos ninguna relación. But when you meet someone that's the love of your life, you have to proceed boldly. You have to act as if it's completely inconceivable that. Cuando vos te encontrás con el amor de tu vida, actuás desde el coraje, con la absoluta convicción de que esto es y que es posible y que va a ser el amor de tu vida para siempre. When we see new skin for the first time, I remember having that same feeling. Oh my gosh, this is the love of my life. This is what I'm meant to do. Me acuerdo cuando escuché acerca de Nuskin la primera vez de pensar, esto es el amor de mi vida, esto es lo que yo vine a hacer a este. Very boldly, I took risks, I set common sense aside. Y yo actué de una manera sumamente valiente, dejé los riesgos de lado, dejé los miedos de lado y fui para adelante. But then things would happen and the doubt would start to creep in. Pero después pasaban cosas y la duda empezaba a entrar. And then you start to believe those dream stealers. Y ahí es cuando empezás a creer que tal vez esos ladrones de sueños tienen razón. And that went on for 7 years. Y eso duró 7 años. I want to save you that pain of 7 years. Quiero evitarte ese dolor, esos 7 años. Because if you can suspend disbelief, that's the key here. Porque si vos podés cortar con esa falta de creencia, esa falta de fe, entonces ahí está todo el secreto.
So I want to end with one final thought from this chapter. Quiero terminar con un pensamiento final de este capítulo. If you have to doubt something, Si tenés que dudar de algo, doubt the limits that you've set for yourself. dudá los límites que vos te ponés sobre vos mismo. Doubt the ceiling that you've put or the boundaries that you've put on your success. Dudá del techo que pones sobre tu éxito, de los límites, de las fronteras que vos le pones a tu propio éxito. And embrace the possibility that anything you want to create in your life is possible in New Skin. Y abrazá la posibilidad de que cualquier cosa que quieras crear es posible con Nuskin. Okay, that's it. You've got a couple of homework assignments. And thank you, Karen, for a great translation tonight. I love hearing the passion in your voice when you translate me. And have a great week, everyone. Bueno, les he dejado para esta semana varias tareas so they're asking, could you please repeat the homework? Okay, so I want to just first of all say too, like Larissa said, we're going to begin a new month. Actually, today began a new month. So I'm going to encourage everybody to accomplish in the first 2 weeks what you normally try to squeeze into the last few days of the month. Well, actually, it wasn't Larissa, it's Carmen. She said that she's with Larissa's name. So, entonces va a retomar lo que dijo, que en realidad yo dije que era Larissa, pero es Carmen. Perdón, Carmen. Que, bueno, estamos empezando el mes, entonces, y retomando lo que dijo de trabajar intensamente al principio de mes. Eso es lo que ella quiere en este momento reflotar. Okay, so one of the things that I want you to do is to look at what you want in this business, not what you think you can have. Okay. And let's look at this again in terms of a couple of time frames. What do you want in the next 6 months by September 30th? And what do you want long-term from this business? What can you have? What seems possible? I don't want to know that. I want to know what you want. Entonces, vamos a diferenciar acá lo que vos querés de lo que pensás que va a pasar. Entonces, quiero que le pongas, entonces la primera tarea es pensar en qué es lo que vos querés y ponerle un par de límites de tiempo, o sea, qué es lo que vos querés que pase para el final de septiembre, qué es lo que vos querés que pase para el final, para marzo, qué es lo que querés en un tiempo. And this is going to require you to surrender to the process. Just surrender all of your old ways of thinking. Y entonces esto va a requerir que vos te rindas al proceso, que vos dejes ir tu manera antigua de pensar. And then the second homework is that I want you to try to come up with evidence that proves you can't take this quantum leap in New Skin. Entonces, la segunda tarea es que juntes la evidencia de por qué vos no podés dar el salto cuántico con Nuskin. So this is where you're not going to look for proof that you can do it. I want to see if you can find evidence showing you can't do it. Quiero que no pienses en las cosas que te posibilitan que sí lo hagas, sino que pienses en las cosas que van a impedir que lo logres. Because if you can't find that evidence, then there should be nothing stopping you making this jump.
Porque entonces, si no encontrás evidencia de que vos no lo podés hacer, quiere decir que no hay nada que te frene para pegar el salto. If you can't come up with evidence proving you can't do this, then your success is guaranteed. Entonces, si no encontrás prueba de que no lo podés hacer, tu éxito está garantido. Okay, lots to think about. Hay mucho para pensar. Have an incredible May, okay? Que tengan un mayo increíble. We have regards from Venezuela and thank you. Everybody says thank you, Grace. Acá tenemos saludos de Venezuela y todos diciendo muchas gracias. Thank you. Gracias a todos. Besos. Okay, good night. Bueno, gracias. Muy buenas noches a todos y será hasta el domingo que viene. Que tengan todos excelente mes. Sí, vamos a subir la grabación como todas las semanas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.